تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، سنیے اس کو۔ اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، چھوٹا سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب دوبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے؟ کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے؟ کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا؟ رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ عمل کرنا، قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں محمد رسول اللہ تجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکوں گا۔ عقیدے کی گندگی دیکھو۔ پہلی گندگی تو یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ مانتے کہ حضرت فاطمہ بھی قیامت کے دن پکڑی جا سکتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے باس اتنے مجبور کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتے۔ اب یہ دوسرے جاہل کو سنو۔ اے فاطمہ، اور دین تو ایسا، اے فاطمہ اٹھ۔ اور جہاں تک مال کا سوال ہے، سلینی من مالی ما شئت، جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کتنا مانگنا چاہتی مانگ تو۔ کہ اللہ کے نبی نے لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ انی لا اغنی عنک شیئا، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، نیک عمل کر لے۔ کیا تھا یہ؟ کیا تھا یہ؟ یہاں تو باقاعدہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس کے مرید ہو بھاگ دوڑ کے وہ خدا کے عذاب سے بچا لے گا۔ بس پیری مریدی کا سوال یہ کہ ہم کو تو بس بچنا ہی بچنا ہے، بچا لے گا۔ یہاں نبی پریشان ہوں گے، کوئی کسی کا فرسان حال نہیں ہوگا۔ عقیدہ دیکھ رہے ہیں جماعت کا؟ اس کا باپ بخشا جائے گا، اس کی ماں بخشی جا سکتی ہے۔ یہ سمجھ رہے دو چار حدیث پڑھ کے علامہ مولانا بن گیا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا، مگر نبی اپنی بیٹی کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اور جھوٹ دیکھو اس کا خبیث کا، جب تک یہ جھوٹ نہ بولے یہ اپنے نام کا جرجس نہیں ہے۔ کہا یہاں تو کیا ہے، کیا تھا یہ کہ نبی تو اپنی بیٹی کو نہ بخشوا سکے، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ کہتے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تم کسی کے بھی مرید بن جاؤ، تمہارا پیر بھاگ دوڑ کے تمہیں بچا لے گا، بچا لے گا۔ یہاں تو نبی پریشان ہوں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ہمارے کس صحیح العقیدہ پیر نے کہا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ ارے بھائی ہمارے کسی صحیح العقیدہ پیر نے کہا کہ نماز مت پڑھو، سنی ہو نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو؟ ہمارا ہر صحیح العقیدہ اچھا سچا پیر کہتا ہے نماز پہلے۔ اور اگر کوئی خبیث پیر ایسا ہو جو کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو سنو میں ذمہ دار اسٹیج سے اعلان کر دوں کہ جو پیر یہ کہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، پیر تو دور، ہم اس کو منگل بدھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ پیر نہیں ہے، شیطان ہے۔ پھر ہمارا سنی اہل سنت کا اگر کوئی پیر ہے تو ایسا نہیں بولتا۔ جھوٹ، یا نبی پریشان ہوں گے تو نبی اپنی بیٹی کو نہ بچا سکے، نبی اپنے آپ کو نہ بچا سکے کہ خود پریشان ہوں گے۔ یہی بات توصیف بھی بولتا ہے، یہی بات معراج ربانی بھی بولتا ہے، یہ کیا نام ہے جرجس بھی بولتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ بحث میں کہاں چھیڑ دیا؟ ابھی تو یزید پہ چل رہے تھے، اب یہ حضرت فاطمہ پہ کہاں آ گیا؟ دیکھیے اب نتیجہ دے رہا ہوں، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں کہتا ہوں کہ قسطنطنیہ کی تم نے حدیث لائی اور حدیث میں یہ پیش کیا کہ آقا نے کہا جو قسطنطنیہ میں پہلا حملہ کرے وہ بخش دیا گیا، اور پھر تم کہتے ہو کہ یزید قسطنطنیہ میں پہلا حملہ کیا اس لیے بخش دیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں جاہلو اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ ارے جب تمہارے نزدیک نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بچا سکتے تو قسطنطنیہ کی جنگ تمہارے باپ یزید کو کیسے بچا سکتی ہے؟ قسطنطنیہ کی جنگ بڑی ہے کہ نبی کا مقام اور نبی کی ذات بڑی ہے؟ کون بڑا ہے؟ ارے بولیے۔ نبی بیٹی کو نہ بچائے اور قسطنطنیہ کی جنگ تمہارے ابا یزید کو بچا دیں گی؟ تو یہ عقیدے کا دوگلا پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور نبی کو فاطمہ کو بچانے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟
अरे बचाया उसे जाता है जो गुनाहगार हो। खातून जन्नत को बचाया नहीं जाएगा। खातून जन्नत की शान तो यह है, आका कहते जब मेरी बेटी हश्र के मैदान में आएंगी, निदा की जाएंगी, फरिश्ते कहेंगे लोगों अपनी निगाहों को झुका लो कि नबी की बेटी की सवारी गुजर रही है। 70,000 हूरों के दरमियान खातून जन्नत होंगी। मेरे नबी का तो वो, मेरी नबी की बेटी का तो हाल ये है, आका कहते इन्नमा सम्मयतु बिनती बिनतो फातिमता ले अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फतामाहा व फतामा मुहिब्बाहा अनिन नार। लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा रखा ही इसलिए, फातिमा के मायने होते जहन्नम से आजाद कराने वाली, जहन्नम से छुड़ा देने वाली। कहा मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम फातिमा रखा ही इसलिए है कि जो इसकी औलाद हो जाएगा और जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। जो फातिमा से मोहब्बत करे उसको अल्लाह जहन्नम से नजात दे दे, तो फातिमा को बचाने की जरूरत क्या है? फातिमा को बचाने की जरूरत नहीं है, फातिमा उम्मत को बचाने वाली है। तुम तो नबी से मायूस हो यार, तो जो नबी से मायूस हो तुम्हें रसूल की शफात कहां मिलेगी? फिर वो रसूल तुम्हें धुतकार के भगाना देगा, कहेंगे मनुष्य तू ही था ना जो दुनिया में कहता था मोहम्मद अपनी बेटी को नहीं बचा सकते, तो जब तूने कहा मैं बेटी को नहीं बचा सकता तो तुझे क्यों बचाऊं? सीधी बात है ना। किस मुंह से आया है मुझसे शफात का तलब करने? किस मुंह से कहता है कि मैं तेरी शफात करूं? खबीस तू वही तो था ना मेरे नवासे को गाली बक के पागल बोलता था। तू वही था ना जो मेरे नवासे हुसैन के बारे में तौहीने करके कहता था कि ये जंग जो है ये सियासी जंग थी, सियासी जंग नहीं थी मेरे नवासे ने। आज तू इस लायक नहीं है कि तेरी शफात करूं मैं, इसलिए हम कहते हैं इनके पीछे जाओगे तुम्हारा हश्र भी कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन आइए इस हदीस के बारे में कुछ तफसील तो मुझे बयान करनी पड़ेगी, वरना एक शुबा रह जाएगा कि नबी अपनी बेटी को नहीं बता सकते क्योंकि उन्होंने अरबी पढ़ी है। तो ये वीडियो कोई लोग सुनेंगे तो बोलेंगे यार देखो उन्होंने तो हदीस सुनाई थी ना, फारूक रज़वी इतना चीख चिल्ला क्यों रहे थे? तो यहां भी इनका धोखा बता दूं, ये इतनी बड़ी खबीस कौम है, इतनी बड़ी खबीस कौम है, धोखा देते हदीस के नाम पे। ये हदीस बुखारी में, कौन सी हदीस? क्या बेटी अमल कर, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे क़यामत के दिन बचा ना सकूंगा, जो उन्होंने बयान की है। यह हदीस बुखारी में मौजूद है। मगर वहाबियों अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुमने अधूरा दीन दिया। पूरी हदीस तो पढ़ के सुना दी होती, तेरी पोल खुल जाती। पूरी नहीं सुनाता कभी खबीस, अधूरे अधूरे पैदा हुए, अधूरे सब बोलने का दीच आ रहा है, लेकिन पता नहीं अब आप लोग फिर क्या सोचे मेरे बारे में। बोल दो, कहीं ऐसा लगता है कि अधूरे अधूरे काम का नतीजा है ये। आधा कोई बाजू वाला अधूरा काम पूरा करता है, कुछ अंदर वाला अधूरा काम पूरा करता है, तब ये निकलते हैं। क्योंकि आधा काम ये अब्बा करके जाते हैं, बोलते मैं तो चिल्ले में जा रहा हूं पड़ोसी साहब आधा तुम देख लेना। तो ये अधूरा अधूरा रहता है, कुछ इधर का अधूरा कुछ उधर का अधूरा, पूरा मुकम्मल बन ही नहीं पाता ये कभी। और देखिए मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, एक तबलीगी जमात वाला गया जमात में 40 दिन के लिए। अब 4 दिन जाओ तो समझ में भी आता है यार, 5 दिन जाओ तो, अब मैं भी तकरीर के लिए जाता हूं 5 दिन 6 दिन का शेड्यूल रहता, फौरन अपने घर पहुंच जाता हूं। फिर मेरी बेगम है, फिर मेरे बच्चे हैं। ये 40 दिन यार किसको बोलते 40 दिन? यार हज भी 40 दिन का नहीं हो रहा आजकल, छाट हो गया हो भी। उम्रे के लिए लोग 40 दिन के लिए नहीं जा रहे, ये चिल्ले के लिए 40 दिन के लिए जाता है। एक साहब ने 2 साल के लिए जमात में नाम लिखा दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। देखो बदअकीदगी कहां ले जाती है। जब 2 साल के बाद वापस आए तो बेगम ने बड़ी चहक कर खुशखबरी सुनाई, अजी सुनो जी मुबारक हो, मैं मां बनने वाली हूं। ला हौल वला कुव्वत, तू कैसे मां बनने वाली है? मैं तो चिल्ले में था 2 साल का चिल्ला था, कैसे मां बनने वाली है? तो बीवी भी पहुंची हुई थी, शोवर से ही सबक सीखा था। कहा क्यों? अल्लाह ताला कादिर नहीं है कि डायरेक्ट दे दे? आप कब से वसीला मांगने लगे? अब मजबूर थे, बरेली वाली बोली बोलना ही पड़ा। कहा बेगम देखो अल्लाह कादिर तो जरूर है डायरेक्ट दे, मगर वसीला भी तो जरूरी है ना, मेरा वसीला दरमियान में था नहीं ना, ये आया कैसे? तो बेगम घुटी हुई थी, कहा तौबा करो जी, वसीला मानना ही शिर्क है, आप तो मुशरिक हो रहे हैं। यह है इनकी शिर्क की भट्टी के फार्मूले।
और डूब रहा था एक बेटा, बाप डूब रहा था, बाप पूरी जिंदगी बेटे को यही सिखाया, बेटा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही सुनाते हैं आपको। किसी से मदद नहीं, कोई गौसे आजम नहीं, कोई गरीब नवाज नहीं, मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह से मांगो, किसी गौस पाक से नहीं, किसी गरीब नवाज से नहीं, सब गैरुल्लाह, अल्लाह से मांगो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुरान में मौजूद है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं, किसी से मदद नहीं लेना। अब जिंदगी भर बच्चे को यही सिखाया, तफरी के लिए गए, समुद्र में नहाने का दिल चाहा, डुबकी लगाए, समुद्र ने झपेटा मारा, डूबने लगा, आवाज दी बेटा मदद करो, बच्चे ने कहा अब्बा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारी जिंदगी यही तो सिखाया मेरे बाप तूने कि मदद गैरुल्लाह से लेना शिर्क, अब मर रहा तो मुझे पुकार रहा है। तो ये है इनके बातिल अकीदे, हदीसें ये नहीं मानते, कुरान ये नहीं मानते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो पढ़ लिया, आगे नहीं पढ़ा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आगे का छोड़ दिया, आधा दीन, सब आधा दीन। अब बहरहाल आइए इस हदीस का क्या मामला है, आधी हदीस पढ़ा है, ये बुखारी में हदीस मौजूद है, लेकिन ये हदीस कहां से आती है, कहां से शुरू होती है? इमाम बुखारी कहते हैं ऐलान नबुव्वत का तीसरा साल, इमाम बुखारी कहते हैं तीसरा साल नबी को ऐलान किए हुए कि मैं नबी हूं, तीसरा साल चल रहा है, 43 साल की उम्र है आका की उस वक्त, 40 साल में ऐलान किया मैं नबी हूं, मैं नबी बनाकर मबूस किया गया हूं। तीसरा साल कुरान की आयत नाजिल हुई, व अंजिर अशीरतकल अकरबीन, ऐ महबूब सबसे पहले अपने घर वालों को अल्लाह का डर सुनाइए, ऐ हबीब अपने करीब वालों को, कुराबत वालों को अल्लाह का डर सुनाइए। ऐलान नबुव्वत के तीसरे साल आयत नाजिल हुई, और हजरत खातून जन्नत कब पैदा हुई? ऐलान नबुव्वत के पहले साल। तो उस वक्त उम्र कितनी हुई फातिमा की? सैयदा की उम्र कितनी हुई? मजमा बोले 2 साल। अब आका ने सबको बुलाया, अपनी फूफी को बुलाया, अपने चचा को बुलाया, चचा की औलादों को बुलाया, फूफी की औलादों को बुलाया, अहले कुरैश को बुलाया, खानदान वालों को जमा किया, सबको जमा किया और कहा ऐ अहले कुरैश सुनो, मेरे रब ने मुझ पर यह आयत नाजिल की, मेरे रब ने यह आयत उतारी, और अल्लाह फरमाता है हबीब अपने कुराबत वालों को डराओ, अपने खानदान वालों को अल्लाह का डर सुनाओ। और उसके बाद अपनी बेटी फातिमा को कहा, किसको? 2 साल की बच्ची फातिमा को, 2 साल की शहजादी को, बेटी फातिमा सुनो, अमल करो, अमल करो, अमल करो, कयामत में पकड़ी गई कोई किसी के काम ना आ सकेगा। 2 साल की बच्ची अमल के बारे में क्या समझती है? उसे क्या पता है 2 साल की बच्ची को कि अमल क्या होता है, बेअमली क्या होती है? 2 साल की बच्ची क्या जाने कि बेअमली की वजह से जहन्नम है, अमल की वजह से जन्नत है। सवाल यह पैदा है कि जब 2 साल की बच्ची समझती नहीं तो हुजूर ने फातिमा को क्यों मुखातिब किया? चचा को क्यों नहीं कहा? फूफी को क्यों नहीं कहा? खड़े तो सब थे। मगर आइए रसूलुल्लाह का अंदाज़े तालीम देखे, हिकमत अमली देखें। समझाने के लिए एक मिसाल दूं, हज़रत जनाब मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग दावत इस्लामी जनाब निज़ामुद्दीन साहब सिगरेट बहुत पीते हैं। पीते हैं क्या? नहीं पीते, लेकिन पीते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत पीते हैं, मुझसे बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत है, इल्म रखते हैं। अब मैं देखता हूँ यार, जब देखो 2-2 मिनट में सिगरेट, 2-2 मिनट में सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट, सिगरेट पे सिगरेट। मैं सोच रहा हूँ यार डायरेक्ट बोलूंगा सिगरेट मत पियो, बुरा मान जाएंगे कि आज का लौंडा मुझे बता रहा है ना? तो मैं सोचता हूँ कैसे समझाना, कैसे समझाना। तो एक दिन मैं तदबीर क्या अख्तियार करता हूँ, ये मौजूद है, एक छोटा मेरा दोस्त आता है या एक छोटा बच्चा आता है, उस बच्चे को डांटना शुरू कर देता हूँ, क्यों बेटा बहुत सिगरेट पीते हो? हैं? सिगरेट पीता है, समझता नहीं सिगरेट पीने से क्या होता है? सिगरेट पीने से खांसी हो जाती है, सिगरेट पीने से दमा होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट मत पिया करो। बच्चा पीता भी नहीं है, बच्चा हो रहा, अरे चचा मैं तो पीता नहीं। अबे चुप, सुन, सिगरेट पीता है कम बखत कहीं के। अरे चचा मैं नहीं, अबे सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उतना सुन, मजूरी मत कर। मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, बोल इनको रहा हूं, इशारा इधर है, मगर इनको डायरेक्ट बोलूं बेअदबी हो जाएंगी। अब आका ने वही तदबीर इख्तियार की है, चचा मौजूद है, चचा है, फूफी है, फूफी की औलादे जाहिरन उम्र में बड़े हैं,
یہ مجھ سے ظاہراً عمر میں زیادہ ہے، انہیں ڈائریکٹ کہوں گا عمل تو برا نہ مان جائے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کیا، بیٹی فاطمہ عمل کر، بیٹی فاطمہ عمل کر، قیامت میں پکڑی گئی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ بڑے خود بخود سمجھ گئے جب مصطفیٰ اپنی 2 سال کی ننھی سی بچی کو سمجھا رہے ہیں تو ہمیں کتنا عمل کرنے کی ضرورت ہے۔